Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. शांतनु ठाकुर ने माफी न मांगने पर अभिषेक बनर्जी को पूजा करने से रोकने की चेतावनी दी। पुलिस ने ट्रक से 2 क्विंटल गांजा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टीएमसी ने भाजपा नेता पर गलत जानकारी का आरोप लगा उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने अभिषेक बनर्जी के 9 जनवरी के ठाकुरबाड़ी दौरे का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि भारी पुलिस बल के साथ आने पर उन्हें पूजा नहीं करने दी जाएगी। शांतनु ठाकुर ने मांग की है कि अभिषेक बनर्जी पहले मतुआ धर्म गुरुओं के नाम के गलत उच्चारण के लिए माफी मांगे, अन्यथा हजारों मतुआ समर्थकों द्वारा उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। দেখুন, স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরবাড়িতে যে কেউ আসতে পারে, তাতে কারোর কোনো অবজেকশন নাই, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে যেভাবে আসে সেটা ঠাকুরবাড়িতেও একটা ফোর্স দেখাতে আসে, পুলিশ ফোর্স নিয়ে। এভাবে যদিও এসে থাকে, ওকে পুজো দিতে দেব না আমরা, পরিষ্কার কথা। কোনোভাবে ওকে পুজো দিতে দেব না এইভাবে যদিও আসে। কি কর্মসূচি রাখবে? ওর ধিক্কার মিছিল চলবে, হাজার হাজার মতুয়া জমায়েত হবে, ধিক্কার মিছিল চলতে থাকবে। মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিতে আসছেন ঠাকুরবাড়িতে। ওদের মতুয়াদের পাশে থাকার কোনো দরকার নেই। ওর পিসি আগে ক্ষমা চাক, হরিগুরচাঁদ ঠাকুরের বিকৃত নামকরণের জন্য আগে ক্ষমা চাক, তারপরে পুজো দিতে আসবে। আর এদের বিরুদ্ধেই তো হরিচাঁদ ঠাকুর লড়েছে। আজব কাণ্ড, যার বিরুদ্ধে হরিচাঁদ ঠাকুর লড়াই করে নিজেদের আলাদা মত গঠন করেছে, তারাই হরিচাঁদ ঠাকুরের বাড়িতে পুজো দিতে আসছে। सिलीगुड़ी में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनजीपी थाना पुलिस ने एक फुल पंजाब ट्रक के कैबिन में बने गुप्त चैम्बर से लगभग 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ट्रक चालक परिमल को गिरफ्तार किया गया है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और गांजा कुछ बिहार से कोलकाता ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती है। गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। शांतिपुर में एसआईआर की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सुब्रत सरकार ने भाजपा नेता चंचल चक्रवर्ती पर पिता के नाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की और चुनाव आयोग से सवाल उठाए कि इतने बड़े गड़बड़ के बावजूद उन्हें क्यों नहीं तलब किया गया। इस आरोप ने शांतिपुर की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना बढ़ा दी है। আজকে আপনারা শান্তিপুর বিধানসভা এবং রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভার যে এসআইআর সংক্রান্ত হিয়ারিং চলছে, আজকে ৪র্থ দিন শান্তিপুর ব্লক অফিসে। আপনারা দেখছেন হাজার হাজার মানুষ, যারা অসহায় দুস্থ মানুষের লাইন, কারো বয়স 18, কারো বয়স 80, এই একটা বিশাল পরিমাণ জনতা এখানে আসছে। অথচ ঠিক নোট বাতিলের সময় যেভাবে একটা ধনী মানুষকেও আমরা দেখিনি ব্যাংকের লাইনে দাঁড়াতে, অথচ গরিব মানুষ যাদের ঘরে একটা 500 টাকা, একটা 1000 টাকার নোট ছিল, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়েছে। আমি কিছু তথ্য আপনাদেরকে তুলে ধরছি, সেই তথ্যটা দেখুন। আমাদের শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তী, যার নাম 2002 সালে রয়েছে বাবা সন্তোষ চক্রবর্তী। আপনারা দেখছেন, পরবর্তীতে আমি পেজগুলো আপনাদের দিয়ে দেবো, ডেটাগুলো। এই যে সন্তোষ চক্রবর্তী, সন্তোষ থেকে সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু এখানে সন্তোষ থেকে কি জাদু বলে 2025-এ এটা আবার দিবাকর হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন তো, সেটা দিবাকর হয়ে গেল। ভোটে যখন উনি দাঁড়ালেন তখন ওনার বাবা দিবাকর চক্রবর্তী দিয়ে দাঁড়ালেন। তো আমাদের প্রশ্ন, এত বড় জালিয়াত, একটা তড়িপার, তাকে কেন ইসিআই ডাকছে না? যার জন্ম সাল অনুসারে 2002 সালে নাম থাকা দরকার, কিন্তু বর্তমানে তার নামের সঙ্গে যে পিতা মাতা আছে দিবাকর চক্রবর্তী এবং মীরা চক্রবর্তী, তাদের নাম কিন্তু 2002 সালে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কোনো লিস্টে তাদের নাম নেই। जलपाईगुड़ी जिले के नगराकट्टा ब्लॉक के लुक्सान में ब्रिटिश राज के समय बना पारंपरिक रेड ब्रिज गिरने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब कुजी रायना नदी पर बने इस पुराने लोहे के पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और उस पर काम कर रही एक भारी अर्थ मूवर मशीन नदी में गिर गई, जिससे मशीन का ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया।
यह लगभग 100 साल पुराना पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था और 2018 सहित हालिया बाढ़ में इसके कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। नए पुल की मांग को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुराने पुल को तोड़ने का फैसला किया था, लेकिन मंगलवार सुबह भारी उपकरणों के दबाव से यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल ऑपरेटर को बचाकर सुल्कापारा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने इंजीनियरिंग में लापरवाही और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। এখানে ব্রিজ এটা বানানোর জন্য আসছিল, ভাঙতেছিল ব্রিজ, ভাঙতে ভাঙতে ব্রিজ সুদ্ধা জিসিবি সুদ্ধা নিচে পড়ে গেছে। পড়ে গেছে। ড্রাইভার ছিল না? ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার অবস্থা খারাপ আছে। অবস্থা খারাপ আছে। কোথায় নিয়ে গেছে ওকে? ওকে তো ধরে ওই গাঁয়ের ওইদিকে নিয়ে যাওয়া হলো, ধরে উঠায়। কি অবস্থায় আছে, হসপিটাল নিয়ে গেল নাকি ওই দিক দিয়ে। দাদা কি নাম আপনার? আমার নাম যোগেশ মণ্ডল। যোগেশ মণ্ডল। साल के आखिरी दिन सिलीगुड़ी और बागडोगरा पिकनिक स्पॉट पर उमड़ी भारी भीड़। आज साल का आखिरी दिन है और सुबह से ही सिलीगुड़ी शहर तथा उसके आसपास के इलाके खासकर बागडोगरा के MM तराई पिकनिक स्पॉट पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कई लोग सुबह से ही पिकनिक के मूड में दिखाई दिए। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि वे परिवार और दोस्तों के साथ अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। साल के अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए हर उम्र के लोग बाहर निकल पड़े हैं। इधर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए बागडोगरा थाना पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पिकनिक स्पॉट और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। 2025 में नए साल से पहले करसियांग के दोदिया पिकनिक स्पॉट पर लोग नाच गाने और सेल्फी के साथ साल खत्म करने के लिए उमड़ रहे हैं। खाने पीने की तैयारियों और पहाड़ी मौसम में मस्ती का माहौल बन रहा है। लोग दूर दराज के जिलों से भी आ रहे हैं। আমরা এসেছি ইসলামপুরের কাছে থেকে। খুব বছরের শেষ দিনটা আমরা খুব আনন্দ করে কাটাচ্ছি, যেন মানে কিছু স্মৃতি রেখে দিচ্ছি, যেন আগামী বছরটা আমাদের এই বছরটার আনন্দ আগামী বছরও যেন আমরা উপভোগ করতে পারি। হ্যাঁ, একেবারে খুব ফাটাফাটি। আর সবকিছুর মানে লাস্টের দিনটা এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে সারা জীবন কাজ করতে করতে, সারা দিন কাজ করতে করতে একটা বিশেষ সময়, বিশেষ দিন সবাইকে বের করা উচিত তার পরিবারের জন্য। আর জায়গাটা তো সত্যি, জায়গা ভালো না থাকলে মনটা সত্যি ভালো হয় না, তার জন্য একটা স্পেশাল জায়গাও দেখা উচিত। তো এই জায়গায় এসে আমাদের মনটাও ভালো লাগছে আর আমরা খুব আনন্দ করতে পারছি। একদম रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता
आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। Consultation available with doctors. What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। सिलीगुड़ी का तेंजिंग नॉर्गेस बस टर्मिनस, जो नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा और अहम बस अड्डा माना जाता है, इन दिनों गंदे कचरे, जमी गंदगी और तेज बदबू के कारण बेहद खराब हालत में है, जिससे यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ और साउथ बंगाल के साथ साथ पहाड़ों, डुवर्स और अन्य क्षेत्रों से रोजाना आने जाने वाले लोगों के लिए यह बस टर्मिनस शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन यह फैली गंदगी सिलीगुड़ी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। नालियों और सीवर में लंबे समय से जमा कचरे के कारण जल निकासी व्यवस्था ठप हो गई है और गंदे पानी से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है, जबकि बस स्टैंड परिसर और आसपास के रास्तों पर फैला कचरा हादसों का कारण भी बन सकता है। यात्रियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह नियमित कचरा संग्रह और सफाई नहीं हो रही है, जिससे सिलीगुड़ी नगर निगम की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन कब इस बस टर्मिनस की बदहाल स्थिति पर ध्यान देता है। सूती के मैदान इलाके में सोने की दुकान लूट मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं गैंग के 6 बदमाशों, 3 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूट के गहने और औजार बरामद हुए हैं। जहांगीरपुर पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाकर उन्हें बर्दवान से गिरफ्तार किया और पाकुरा में छापेमारी कर लूटे गए गहने और कई साइकिलें भी बरामद की हैं। আমরা 29/11/2025 একটা খবর পাই সকাল সকাল বেলা এলো, একদম আর্লি মর্নিং এ 2টোর সময়, কি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে যেখানে সুতি থানার অন্তর্গত মদনার বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে একটা কলকাতা জুয়েলার্স শপ আছে, ওখানে একটা ডাকাইতি মতন হয়েছে। জুয়েলারি শপ থেকে অনেকগুলো সোনা গয়না আর প্রায় 1 লাখ টাকার এরকম অ্যামাউন্ট ডাকাইতি হয়েছে। কিছু 7-8টা লোক এসে ওরা এই ক্রাইম ঘটিয়ে চলে গেছে। ওর মধ্যে একটা নাইট গার্ড ছিল ওই এলাকার, ওকে বেঁধেও রেখেছিল, বেঁধে এইসব ক্রাইম সব করে চলে গেছে। তো তারপরে আমাদের নিজের সুতি থানার টিম, আমাদের সিএমসি যে ক্রাইম মনিটরিং টিম, আমাদের এসওজি টিম পুরো ওই দিন থেকেই লেগে উঠলো। আমরা কেস রেজিস্টার করলাম, করে ওই দিন থেকে আমরা লেগে থাকলাম। তারপরে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ মাধ্যমে, আমাদের ওখানে সিসিটিভি লাগানো আছে, ওই মাধ্যমে গেট প্যাটার্ন দেখে বিভিন্ন ম্যানুয়াল সোর্স এঙ্গেজ করে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করে আমরা জানতে পারলাম কি এটা লোকাল গ্যাংয়ের কোনো কাজ নেই, এটা বাইরে গ্যাং হতে পারে। शांतिपुर हाटखोला पारा इलाके में बोरे भर आधार कार्ड और बैंक दस्तावेज जलाए जाने की घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के विरोध और सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि दस्तावेज कहां से आए और क्यों जलाए गए। তো এখানে আবার কবে এসেছেন শান্তিপুরে? আজকে এসেছেন। এসে এগুলো কি পোড়াচ্ছিলেন? না পোড়া, এইগুলো এখানে পোড়াবো, এগুলো আপনার যে ধোঁয়াটা কিসের বেরোচ্ছে? ওই যে এমনি বাড়িতে যে সমস্ত দাদা ওর মধ্যে এখন আধার পড়ছে, আপনি কেন আধার পড়ছেন?
এলাকার মানুষজন এতগুলো মানুষ দেখছে, আমরা দেখছি, আপনারা যান গিয়ে দেখুন। হ্যাঁ দেখেছি, আমরা দেখেছি আধার কার্ডের এখনো কর্নার পড়ে রয়েছে ওখানে। এগুলো এতগুলো কাগজ পড়ে রাখছেন, ওর মধ্যে কোনো রকম ভাবে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকতে পারে। এগুলো তো অনেক মানুষের গুরুত্বপূর্ণ, আধার কার্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এগুলো পুরানোর উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এগুলো কি জেনুইন আধার কার্ড? আপনি কি আধার কার্ড দেন? রিসেন্ট আধার কার্ড রয়েছে এগুলো সব। দাদা আপনি কি আধার কার্ডের দায়িত্ব নেন? যদি কেউ আধার কার্ড তৈরি করবে মনে, আধার কার্ড আপনি করেন তো সেগুলো? তাহলে কে করে? ছেলে করতো? ছেলে বা আমাদের কোনো আরো আছে ওই বীরভূমে তো, সেখানে আপনাদের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আধার কার্ড করা যায়। আপনার হাতে যে আধার সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমই আপনার হাত কার্ডে যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো এই 2025 লেখা রয়েছে। সেগুলো কোথাকার? কোথাকার দাদাগুলো? ঠিকানা কি? কোথাকার মানুষ? কোথাকার মানুষ? কোথাকার এই মানুষগুলো? কোথাকার? दीघा में नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच आज आधी रात को भव्य आतिशबाजी होगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पर्यटकों की सहायता के लिए ईस्ट मेदिनीपुर पुलिस ने दीघा, मंदारमनी और ताजपुर क्षेत्रों हेतु विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। কোনটাই থেকে? কি নাম? গীতা সামন্ত। কি প্ল্যান রয়েছে আজকে? আজকের প্ল্যান হচ্ছে সমুদ্রে স্নান করব, একটু খাওয়া দাওয়া করব, ঘুরবো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে, আর রাত্রিবেলা এনজয় করব। বছরের শেষ দিন এভাবেই কাটাতে চাইছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ফার্স্ট টাইম কিন্তু বছরের মানে 31শে ডিসেম্বর আমরা এই বছরেই এলাম, কোনো বছর আসিনি এরকম। আচ্ছা, আজকে প্রচুর ভিড় হয়েছে, ভালো লাগছে। মজা করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার नववर्ष के उपलक्ष्य में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए बीएसएफ और पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन, स्पीड बोट और स्निफर डॉग्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जमीन और जल मार्गों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरा और सघन तलाशी अभियान के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। ঘোরা আছে, লোকাল কিছু সাইট সিইং করবো, বোটিং এর কিছু ওদিকে কোথাও আছে দেখা, ওটা দেখবো। নিরাপত্তা মোটামুটি তো ঠিকই লাগছে, এমন কিছু তো মানে হ্যাঁ হ্যাঁ নিরাপত্তা সব দিকে ঠিকই। আর উপরে বাংলাদেশও দেখার তো ইচ্ছা আছে। এই আমরা জাস্ট এসেছি, এখন ঘোরার প্ল্যান এবার শুরু হবে। সারাদিন পাওয়া যায়, যেটা ভালো কিছু পাওয়া যাবে সেটাই। নিজেরাই ফ্যামিলিরা মিলেই এসেছি, ফ্যামিলিরাই এসেছি। কি বলবেন 2026? जलपाईगुड़ी में कुछ दिनों की ठंड और कोहरे के बाद आज तेज धूप निकली। सुबह का माहौल सुहावना था और लोग अपने अपने काम पर निकल पड़े। पक्षियों की मधुर वाणी और प्रकृति की सुंदरता ने सुबह को और मनमोहक बना दिया। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে একদম। এই কয়দিন কেমন ছিল? ওয়েদার তো খুব খারাপ ছিল। আজকে টুপি পরেননি? টুপি খুলে রাখে আসলাম। কারণ রোদ উঠছে? হ্যাঁ।